अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। रमजान का महीना, आखिरी अशरा, बदबख्तों की कार्रवाइयाँ, जालिमों की करतूतें जारी हैं। एक बड़ी अफसोसनाक वाकया पेश आया है फैसलाबाद में। 25 मार्च और 24 रमजान की रात में 9:05 पर अदनान, एक शहरी, अपनी बीवी सवेरा को यूनिवर्सिटी से लेने जाता है। सवेरा यूनिवर्सिटी में मुलाजिमा है और इनका यही मामूल है कि ये यूनिवर्सिटी सवेरा को रोज छुट्टी के टाइम लेने जाता है और लेकर आता है। जरी यूनिवर्सिटी है जहां पर सवेरा काम करती है और गेट नंबर 2 से ये बाहर आती है। संदल बार के ये मियाँ बीवी रिहायशी हैं। गेट नंबर 2 से ये बाहर निकले, आने के लिए रास्ते में दो नामालूम लोग मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं और आते सार इन दोनों मियाँ बीवी को जबरदस्ती वहां से मारते, पीटते, घसीटते खेतों की जानिब ले जाते हैं। ले जाकर शदीद जदोकोब करते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारपीट करते हैं। जो पास मोबाइल है उसको छीन लेते हैं, बरहना करते हैं और गालियां देते हैं। अदनान की शलवार के औजार बंद को निकाल कर उसके साथ अदनान को दरख्त के साथ उसी औजार बंद से बांध देते हैं। सवेरा को घसीटते हुए साथ वाली फसल में ले जाते हैं और इसके कपड़े फाड़ते हुए, इसे गालियां देते हुए बरहना कर देते हैं। ये दोनों लड़के बारी बारी सवेरा के साथ जिना बिल जबर करते हैं। एक जिना करता है तो दूसरा पकड़ता है, मुंह पर हाथ रखता है, और जब दूसरा करता है तो पहला पकड़ता है और मुंह पर हाथ रखता है। तौबा इस्तग़फ़ार। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने एक शख्स को कॉल करके कहा कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे पास, आ जाओ और अपना सरप्राइज ले लो, गिफ्ट रखा है। वो पूछता है कहाँ आना है, उसको बताता है कि यहाँ पहुंचो। 15 से 20 मिनट में वो शख्स भी यहाँ पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद आकर पूछता है जी, तो इन दोनों की जानिब से जवाब दिया जाता है ये रहा आपका गिफ्ट, आपको पेश करते हैं। यानी कि सवेरा बरहना निढाल। उसके बाद सवेरा के साथ वो तीसरा शख्स भी ज्यादती करता है। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, ज़ना बिल जबर। वो तीसरा भी करता है। आधे घंटे तक ये जुल्म जारी रहता है और फिर आधे घंटे के बाद दफा हो जाते हैं। सवेरा गिरती पड़ती, हवास बाख्ता साथ वाली फसल में जाती है जहां पर शौहर को औजारबंद के साथ दरख्त से बांधा है और शलवार को मुंह पर बांधा हुआ है ताकि चीखें ना निकल सके। जाकर उसको खोलती है और खोलकर ज़ारो के तार रोती है। सीधा जाते हैं पुलिस स्टेशन संदलबार, फैसलाबाद का है। जाकर कंप्लेन करते हैं, FIR दर्ज हो जाती है और अदनान इसका मुद्दई बनता है। ये तीनों कौन है? प्रोफेशनल डकैत या प्रोफेशनल जानी या फिर कोई भेती? इस पर पुलिस को काम करना है। डिटेल की तरफ आती हूँ। मसीही बरादरी से इन दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक है। शौहर का नाम अदनान है, खातून का नाम सवेरा है। अदनान FIR का मुद्दई बना है और सारे का सारा वकूआ मैंने आपको बताया। इस हवाले से जब मरियम नवाज को पता चला तो उन्होंने भरपूर एक्शन लिया और कहा कि हमें मुल्जिमान अरेस्ट चाहिए। फैसलाबाद पुलिस की दौड़ें लग गईं। पुलिस ने इन दोनों मियाँ बीवी से पूछा कि क्या आप लोग मुल्जिमान को पहचान सकते हैं? जवाब आया, बिल्कुल हम पहचान सकते हैं, जब ये हमारे सामने आएंगे हम बता सकते हैं। पुलिस ने पूछा ये एक दूसरे को किस नाम से पुकार रहे थे? जवाब आया कि ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पुकार रहे थे, नाम नहीं ले रहे थे। अलबत्ता सवेरा ने कहा तीसरा आदमी जिसको कॉल की गई थी इन्हीं दो बाइकर्स की तरफ से जब वो आया था तो उसकी बाइक की हेडलाइट भी जल रही थी और जब वो बाइक से उतरा तो उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट थी, जिस पर इन दोनों ने उसे कहा था ओए राणे लाइट ऑफ करके आ। तो राणा राणा पुकार रहे थे उसको और यही वो पॉइंट पुलिस ने पकड़ा, राणे वाला। और गांव गांव पूछा कि कोई राणा इधर रहता है, कोई राणा इधर रहता है, जिस पर एक जगह से पुलिस को ये मालूम हुआ कि जी एक गांव वाले ने बताया कि अली शेर नामी लड़का यहाँ रहता है लेकिन उसको राणा राणा कहते हैं। पुलिस ने कहा कहाँ है वो? बताया कि वहां पर घर है। एड्रेस लिया, रेड किया और अली शेर उर्फ राणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राणे को पूछा राणे की रोला है, की बड़े हैं, की कीता है? कहता जी सर मैं कीता है।
زنا بالجبر کی تھا میں. پھر پولیس نے پوچھا کہ طوطے کتنا بول, ہوا کیا؟ کہتا ہے سر میں ہی ہوں وہ تیسرا آدمی جس کو فون کر کے موٹر سائیکل والوں نے بلایا تھا. وہ میرے بچپن کے دوست ہیں, میرے جگری یار ہیں. ایک کا نام ہے فیصل اور دوسرے کا نام ہے عمر حیات. ان دونوں نے مجھے کال کر کے بلایا تھا جس پر میں آیا ہوں. پولیس نے کہا دونوں کے ایڈریس دے دے. دونوں کے ایڈریس لیے, دونوں کے گھروں پہ چھاپے مارے, جن میں سے فیصل جو ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کر کے گرفتار کر لیا, اور عمر حیات وہ خاصا چلاک اور شاطر نکلا. پولیس نے اس کو گرفتار نہیں کیا کیونکہ اس کو بھنک ہو گئی اور وہ مفرور ہونے میں پہلے ہی کامیاب ہو گیا. اب پولیس کے پاس فیصل ہے اور یہ رانا ہے. ان دونوں سے تفتیش کی اور پوچھا کہ تم لوگ ڈاکو ہو, ڈکیت ہو, چور ہو, زانی ہو, کون ہو تم لوگ؟ کہتا ہے سر ہم ڈاکو ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں اور ہماری ڈکیتیاں بڑے عرصے سے جاری ہیں. البتہ زنا ہم نے پہلی دفعہ کیا ہے, ہم نے کبھی زنا نہیں کیا, واردات کرتے ہیں ہم 3 لوگوں کا گروپ ہے, گینگ ہے, فیصل, عمر حیات اور رانا, ہم تینوں. پولیس نے فیصل کا سیارو چیک کیا تو راہزنی, ڈکیتی, چوری کی بے شمار وارداتوں کے پرچے اس پر درج ہیں. آئی جی صاحب نے دونوں میاں بیوی سے ان کے گھر جا کے ملاقات کی ہے. منسٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے. رات کے 9 بجے کے وقت موٹر وے پر یہ واقعہ پیش آیا. پولیس کی دوڑیں لگیں, ملزم اریسٹ ہوا. ہمارے ہاں موٹر وے پر کبھی کوئی واقعہ اور کبھی کوئی واقعہ پیش آنے لگا ہے جس پر پولیس کام کرتی ہے, لیکن بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے, پھر ان پر کام بھی نہیں ہوتا. کیا تمام کیسز کو سالو کرنے کے لیے ان کیسز کو پولیس کے سامنے, عوام کے سامنے, اعلیٰ حکام کے سامنے ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. اس پر بات کرنا اور اس پر بھی ایکشن لینا. بے شمار کیسز ہیں جو سالوں سال چلتے ہیں, 6 مہینے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ملزمان کیوں نہیں اریسٹ ہوئے. تو میری یہ التجا ہے کہ تمام کیسز پر کام اس انداز میں ہو تو ملزم ایسے گرفتار ہوتے ہیں. پولیس کام کرنے پہ آئے تو ایسے کام کرتی ہے. تو مہربانی کریں, ایک تو موٹر وے کو, سڑکوں کو سیکیور بنائیں. اتنے کھلے سرے عام یہ گاؤں میں ڈاکو, ڈکیت, زانی پھرتے ہیں کہ جاتے ہوئے بندے کی بیوی کو پکڑ لیتے ہیں. توبہ استغفار. پولیس نے کام کیا, آئی جی صاحب نے نوٹس لیا, لیکن پولیس کو چاہیے کہ تمام کیسز پر اسی طرح سے کام کرے تاکہ یہ واقعات بند ہو, ختم ہو. کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کو, باپ اپنی بیٹی کو, بھائی اپنی بہن کو لے کے نہیں جا سکتا سڑک پہ اس خوف سے کہ کوئی لے کے اس کے ساتھ زیادتی کر دے گا؟ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس پر کام ہونا چاہیے. میری التجا ہے. تھینک یو.